Thank you for watching mga idol. Oh, nay nangaligo sa ilang suba oh. Si Idol Marjon. Mo ni ilang suba dire dagko kay bato. Dagko kay bato. Dulhog tag maayo aning hagdanan nga taas kaya niyo. Kano sa apat na maabot sa ubos. Hinay lang yun. Pwede na ginibukira yun. Ha? Way gunitanan sa una no? Karon may nakagibutangan na gunitanan. Hawa. Sus. Oh, abikog naabot na ta sa ubos, wala pa di ay. Layo pa. Oh. Wow. So mga idol, bato ng pulao na kahoy. Bato na ina? Nano na klase nga bato? Palapitan tabla. Uy, danlog man eh. Danlog. Naibato dire mga guys nga katingalahan. Kay bulungan unsa guro ni siyang klase sa bato. Guys, suba guys. Sityo inapuga. Binalbaga. Tan-aon pa ni mga guys. Kung unsa na siya nga porma sa pagkabato. Mao ni yung suba diri sa inapugan mga guys. Oh. Isa ning pormaha sa bato mga guys. Lahi siyang klase ng pagkabato mga guys. Wow. Tanaw mga guys. Mao ni siya diyan sa sitio inapugan. Unsa ni siya nga porma nga bato. Mura man nagdili ordinary idol. Dili ordinary pagkabato oh. No? Oh. Dagkuas bato eh. Lingin kay sa mga guys. Oh, tinaw kay lang tubig idol, mani sa inapugan. Wow. Inapugan. Oh, ilang bridge kung magbaha. Dito tagikan mga guys oh. Katong buntura oh. Torang poste oh, nanganaw-kanaw. Balik ta. Ha? Ano nakalunang kalapok mong tiil. Thank you for watching mga idol.